जगन्नाथ आज्ञा दियंतिनी जबा वाला जगन्नाथ जहा दियंती बारे ताहा विश्व ब्रह्मांड आज्ञा केही देई परंती ना 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 राजा इंद्रद्युम्न ए रानी गुंडीचंक सम्मुख रे ठिया होई बस आज्ञा ओ प्रभु रत्न मंडप पाड़प मंडप हां सेटा को प्रथम आसी थिले बोली बाबा एनु तांको ना हैला यज्ञ नृसिंह यज्ञ नृसिंह राइट प्रभु कहले राजा इंद्रद्युम्न ए राजो तुमे मते जाई ब्रह्म लोकर निमंत्रण करी आनिलो आनिलो ब्रह्म दर्शन कल बस ब्रह्म को ठर किछि न नेले केमिति हबो केमिति हबो तमे जहा मागुछ माग मु देबी राजा इंद्रद्युम्न कहले ठाकुरे मु जहा मागीबी तमे दबो हां देबी देवी देवी तमे मागो मागो आज्ञा करमला शांत हां मो जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस करमला शांत करमला मठर महंत बारी कोन कहले कोना आजी राजा इंद्रद्युम्न आज्ञा मागुचंती कहले जगबंधु हे वाह 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 तुमे रोदा पद का हे जगबंधु हे तुमे रोदा पद का जगबंधु हे तुमे रोदा पद का जगबंधु हे जीव को भारी भोक लगुथि जेतेबेले ता पाखरे खाइबा से पहुंची जीव प्रभु कोन कोन खाइबा बोली ओधा पेट पुरी जाइतिव ठाकुर मु तुमको देखा पई व्याकुलती ब्रह्मा को दर्शन करी सारी बापरे मौ कोन मागिबी मोर किछि दरकार नै पुनर्बार जगन्नाथ कहले जहा मागो छ माग ए मु देवी राजा इंद्रद्युम्न बाबा हाथ जोड़ी दे जोड़िले हाथ कहले ठाकुरे मागुछ मणिमा हे मो वंश उड़ै दियो ठाकुरे मो वंश उड़ै दियो मो वंश उड़ै दियो प्रभुकर महाज्ञ सुखी गल आहा हा हा केडी कथा राजा इंद्रद्युम्न तू ये कोन मागिलु मागिलु हां प्रभु मो वंश उड़ै दियो कहीं कि ना काली को केही कहिबा को नथिबे मो जेजे बापा एडे बड़ साम्राज्य तयारी करितिला बारे मो गोसा पेड़े बड़ मंदिर प्रतिष्ठा करितिला इटा मो मंदिर भारी कष्ट रे प्रभु कहले राजा इंद्रद्युम्न ए तथास्तु ठीक अरे आउ कोन मागोछ मागे मागे मु देबी हां ठाकुर आउ जहा मागिबे तमे दबो हां देबी हां देबी हां मागो तमे मागो हां राजा इंद्रद्युम्न आज्ञा मागोचंती बाबा रे प्रभु हां मते गोटे झाड़ूटे दियंतनी झाड़ू जगन्नाथ हसिले हे हे राजा इंद्रद्युम्न हां ये झाड़ू नै तू कोन करिवो प्रभु हसुच प्रभु हां हां तुम पाख को उधार बा पई केते भक्त आसीबे आहा प्रभु कहले हो आसीबे हां केते त्रातन आसीबे हे हां आसीबे केते पति को आसीबे हां आसीबे से पद धरे टिके झाड़ू मारबी मणिमा झाड़ू मारबी मणिमा कहला गोपी चालिले जे दांडे हे शरणो पडू मोर मुंडे शरण पडू मोर मुंडे शरण पडू मोर मुंडे आपण दिने उद्धवंको विदुरंको अपप्रको पटाई दिले बारे ठाकुरे हां से कोन
कोन संदेश धरिक आसीथिले कोन आपण को भलो पाउतिबा हे जो गोपी गोपाल दांडे चले जाउतिले वाह 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 से धुली टिके झाड़ू मारबी मणि मा झाड़ू मारिबी मणि मा झाड़ू मारिबी से धुली मो देह गुणी करी आसिले मो धन्य होई जीवी ठाकुरे धन्य होई जीवी धन्य होई धन्य धन्य प्रभु कहले राजा इंद्रद्युम्न ए ताहले झाड़ू नब हां कोन करिवो कौन करबा प्रभु आपण दिने राजसी यज्ञ ने झाड़ू मारी थिले हां हां मो सेई झाड़ू मारिबी मणि मा सेई झाड़ू मारिबी मणि मा सेई झाड़ू मारिबी प्रभु कहले राजा इंद्रद्युम्न ए तथास्तु तथास्तु अरे आ कोन मागछु मागे शास्त्र कहे कोन पुरुष तीनिटा वर मागिबो अरे नारी 10टा ताकर तो बेसी दरकार वर निर्मल निर्मूले धर्मशास्त्र अछि बारे बारे पुरुषर 3टा नारीर 10टा जोड़िए तो मागिलु हां हां आउ गोटे कोन मागछु मागी दे मागी दे राजा इंद्रद्युम्न कहले ठाकुरे ठाकुरे एई बरटा देवा को तते भारी कष्ट लागिबो ए अरे मते काई कष्ट लागिबो मागो मो दे जहा निये तहा मो ना चौहा मो कहा को दे ना रे मो कर्म फल अनुसार गति करी करे दे राजा इंद्रद्युम्न जी मागो छ हां केले मणि मा ए मणि मा पतित पावन मन उड़ी जाऊ हां उड़ी जाऊ नील चक्र बंका हे जाऊ हां ने जाऊ श्रीमंदिर रु पत्थर खसी जाऊ हां खसे जाऊ मणि मा आपण को पाखरे प्रसाद न लागू हां न लागू जल न मिलू हां न मिलो त्रिवार सत्य करके कहउचंदी त मणि मा तम दारू द्वार ई लागू जाऊ मणि मा हां ओई लागे जाऊ राजा इंद्रद्युम्न वाह त्रिवार सत्य करके कहउचंदी त मणि मा मां ए नीलकंदर छाड़ी आपण कुआडे जिबेनी कुआडे जिबेनी कुआडे जीवेनी प्रभु राजा इंद्रद्युम्न कुंडई पके आहा कहले त्रिवार सत्य करके कहउछ हे सत्य सत्य पुनः सत्य सत्यमेवावशिष्यते सियते त्रिवार सत्य करके कहउछ बस जेते सुख दुख मान अपमान जहा मिलिले भी हां हां सेवक माने सेवा करंतु न न करंतु करंतु खाइबा को दियंतु न न दियंतु दियंतु ए रत्न सिंहासन छाड़ी मो कुआडे जीविनी कुआडे जीवेनी आज्ञा ठीक केति की बेले हां प्रभु को टिके दृष्टि पल्ला रानी गुंडीचांको आडे एहे कहले रानी गुंडीचा आ तमे किछि मागिबनी हे प्रभु रानी गुंडीचा कहले प्रभु कोण आउ मागी स्वामी तो जहा मागिले मोर तो सही कथा आउ कोण मागीबी हमर तो गोटिए मत म किछि मागी मार नै ना प्रभु कहले रानी गुंडीचा प्रभु कहनांती तमे अन्यत्र किछि मागिबनी ए प्रभु एस्ट्रा किछि मागिबार नै प्रभु रानी गुंडीचा कहले हां प्रभु मागी आमागुना तमे कोन दबो आ देबी ना हां देबी मागो तमे माग रानी गुंडीचा क्या मागो छन प्रभु मागुची प्रभु मो कोळ कोटे छुआटे ए प्रभु मो मा हे जी तम स्वामी कुट सेठी बर देली ऑलरेडी तम वंश बुडी जाऊ बोली तथास तो करी सारिले बारे तमे कोन छुआटे मागो कोठु पाइबो हे प्रभु रानी गुंडीचा कहले ना मोरा पिलाटे दरकार आहा मो मा हमारा सौभाग्य प्रभु दे दियो प्रभु कहले माने प्रभु बांझ की जाने प्रसव वेदना नाही नाही हिमती केमती हवो राजा कोन स्त्री ना से काई जानि में मो दुख कष्ट कथा ना नाई ना से कोन लालन पालन करिवे से कोन छुआ जन्म देबे ना ना से कोन लालन पालन करिवे मां जाने पिला जन्म देबार आनंद उल्लास लास राजा कोन जानिबे ए सेठी कहिले मां जगन्नाथ कहिले मां गोटे कथा कहिबी रखिबो रखिबो रानी गुंडीच कहले मु तो गोटे कथा कछ पण रखि पार नांती ये ब्रह्म कथा केंठी जीव रखि पारे केमिति रखिबो कहला जीव ब्रह्म जणाउछि परम ब्रह्म पादा जरे जीव ब्रह्म जणाउछि परम ब्रह्म पादा जरे
कहले माँ आ तू मते पुआ करी देले हबनी ହବନି मु तो पई पुआटा कोठु आनी तो वंश तो बुड़ाई सारिलेनी ऑलरेडी तो स्वामी की बर देली तीन थर तथास्तु करी सारिलेनी ପରା ମା ବୋଲି 3 ଥର ତତେ ଡାକିଲେ तू माँ कौन जानी पारुनु मु परा तते 3 थर माँ माँ बोली डाकी सारिलेनी तू मते पुआ करी देले हबनी हबनी ना माँ आज ठारो मु तो पुआ ना माँ ब्रह्म को तो पुआ रूप रे पाइलु ना प्रभु कहले माँ आ आउ कोन मागुच माग मागो रानी गुंडीचा कहले बापा रे कोन कहूथेली की कोन मा मु तो एठारो जियन ନା ନା एठी तो रहिबार सौभाग्य नाही नहीं खोरधारे गड़ थिला सेठाकू राजा रानी असन कोन कहूथिली की धन कोन ओडिया तो भल करी सिखेनी ना एठी तो रहिबार सौभाग्य नाही मो नारे ढिसी मिले जगह नहीं रे बापो आहा मो नारे खंडे जगह करी दंतनी हे देखन तो क्या जगन्नाथ संस्कृति केड़े महान बारे केड़े विचित्र संस्कृति बस जगन्नाथ केउंटी लिखिछंती जगन्नाथ मंदिर नहीं 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 सुभद्रा को मंदिर बलभद्र मंदिर लक्ष्मी का मंदिर केले माँ मु जोंडा को प्रथम आसीतिल आड़प मंडप अरे सेई जगहटा मो तो नारे करी देली माँ गुंडीचा मंदिर गुंडीचा मंदिर वाह 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 आज्ञा रानी गुंडीचा कहले धन रे ओ कोन कहूथेली की कोन मा ना तू तो ससुर घर रहिबो ना हो ये घर जुआ हैला भले लागिवनी ए ଲାଗିବ हां लागिवो লাগিব बापा रे ओ मो बहु के आसेवनी आहा हां आसीबी 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 अरे बापा केबे आसीबू केबे ठीक मां वर्ष के गोटे थर आसीबी गोटिए थर अरे पुओ केमिति आसीबू मां रथ आरोहण करी की आर पुआ कोर धरे ए जो रथ को देखी देले मां जीव मुक्ति पाई जाए बाबा रे मो सेई रथ रे आसीबी मां सेई रथ रे आसीबी सेई रथरे आसीबी कला दोड़ा सादळ गोविंद चापे समधुसूदन कला रथ तू बामन दुष्ट पूर्ण जन्म नबिद्यते सेई रथ रे आसीबी मां जो रथ को देखी देले जीव मुक्ति पाई जाए मो सेई रथ रे आसीबी मां सेई रथ रे रथरे आसीबी आसीबी सेई रथ रे आसीबी लक्ष्य दिन तुमर ज्ञानेन्द्र पुंगव आज सबର सबरी जगन्नाथ को दर्शन करूछ बारे सबरी कहूची स्वामी ए एठिया में देखिले ठाकुर जगन्नाथ हां बलभद्र बारे मां कांपलवासिनी सुभद्रा महाराज सुभद्रा मा आज्ञा देखंतु आश्चर्य भितरे अधिनाता आज्ञा बहु आश्चर्य कहिलानी आज शेष समय पुरी श्रीक्षेत्र धामरे गोटी आश्चर्य कहिबी से होची बड्ड आश्चर्य गोटी सेई रथ कथा पडिची ठाकुरंकर किछि दिन मधि जाईची बड़ दांड को थरे चाहारे मना थरे चाहारे मना कि शोभादि शांति चका नयना बड़ दांड को थरे चाहारे मना थरे चाहारे मना कि शोभादि शांति चका नयना एई तार बड़ दांड एठी भक्त हुअन्ति रुंडा एई तार बड़ दांड ଏଠି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ एई तार बड़ दांड एठी भक्त हुअन्ति रुंडा एई तार बड़ दांड ଏଠି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ ताल ध्वज टन नन नंदी घोष टन नन देवताल कि शोभा शांति मोचका नयना बड़ दांड को थरे चाहारे मन ଥରେ चाहारे मना कि शोभा ଶାନ୍ତି ମୋ ଚକା ନୟନ हाय रथ
रथरे बसंती तिने मोराते बसंती तिने मोराते अर्जुन रथरे कृष्ण सारथी रथरे बसंती तिने मोराते बसंती तिने मुराते अर्जुन रथरे कृष्ण सारथी चक जाए गड़ी गड़ी चार रथ जाए मारी मारी चक जाए गड़ी गड़ी तार रथ जाए माड़ी माड़ी आकाळ ध्वजनंदी घोष देवा दालना सभा शांति मोचका नयना बड़ दांड को थरे चारे मना थरे चारे मना सभा शांति चका नयना तार बड़ दांड एटी भक्त होती रुंडा तार बड़ दांड एठी भक्त हुअंती रुंड काळ ध्वज टाना नंदी घोष टाना देवा दालना सभा शांति मोचका नयना बड़ दांड को थरे चारे मना सभा शांति चका नयना ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ସାଧୁଶୁଦ୍ଧାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତା ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି ହେଲେ ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ এই ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଗୋଟିଏ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଜାଣିମା କହିଲା ଗବାଦି ହେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପୁରୁଷୋପି ଜଗଦାତି ପରନ୍ତୁ ତଦାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ବିଦ୍ୟତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା କଣ ଗବାଦି ମାନେ ଗୋମାତା ବାସ ଗୋମାତା ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ କରେ ଠିକ ତ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା ତା ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ଦାନ କରେ ହେଲେ କବି କହିଲେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଅପିଚ ଦଦାତି କଳି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି ଏ ବସୁଧିଆ ଗୋଡି ମାଟି ହେଇଯା ପୁରୁଷ କୋଉଠି କ୍ଷୀର ଦାନ କରୁଛି ନା ବନ୍ଦ କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦିଦି କଣ ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ରମ ହେଲାଣି ଭୁଲ ହଉଛି ମା ତଥାପି କ୍ଷମା ଦବୁ ଯେ ଏରା କ୍ଷମା କଥା ନୁହଁ କ୍ଷମା କେହି ପୁରୁଷ କୋଉଠି କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବ କବି ପରା ଶ୍ଲୋକ ଆଣିଲେ ପୁରୁଷ ଅପିଚ ଦଦାତି ହଁ କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ ଆଉ କଣ ପୁରୁଷ ଅପିଚ ଦଦାତି କଳି ଯୁଗରେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରି ହେ ଭଗବାନ ପୁଅ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଶୁଣି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହବ ନା କହିଲେ ଝିଅ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ଦିଦି ପାଣି ବୋଟଲଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବି ଧରିଛି ଛାଡ଼ିବି କିଆ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି କୋଉଠି କେତେବେଳେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁକି କହିବ ନା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି କାଳରେ ବଡଦାନ ନିକଟରେ ତା ସୈନ୍ୟର ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କଣ ପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ କେଉଁଠି ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି ବାସ୍ କଥା ତ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବସି ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୁବା ଝିଅ ମାନେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟା ସମସ୍ତେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଯୁବା ଝିଅ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ରାଜା କଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ରାଜା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ମୁଇ ପୁରୁଷ ହେ ପୁରୁଷ ବୋଲା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ବୋଲାଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ବୋଲାଏ
आज्ञा ये कथा सुनी राजा रागिगले हाँ जगन्नाथ दास को कारारुद्ध कले आसो से कारागार भितर थाई हाँ जगन्नाथ दास मो जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु को आतुर कंठे डाकिले हे जगन्नाथ केमिति डाकिले दुटिए डाकी दियो अच्युतानंद महापुरुष बस 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 कोन कहले कण आत्रत्राण 34 हाँ हाँ आत्रत्राण दास आत्मत्राण हाँ कौन कहले कहले दया सागर बोली आगे दंभ तेजी भाजिली वाह 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 अभय चरणे तुमार हे महाप्रभु हे महाप्रभु दीन बंधु नाम तुम्हारे हे महाप्रभु हे महाप्रभु दीन बंधु नाम तुम्हारे देलो नाही विबोध पति पदवी सुधा देवी पागवे सुधा पति पदवी सुधा मो पाई होइल दुस्तर हे महाप्रभु हे महाप्रभु आदि सकल करे बिहार हे महाप्रभु हे महाप्रभु आदि नमो नाम तुम्हारा देखो देखो दुर्गति होइला दया ते देखो देखो दुर्गति होइला दया ते आये कृपा होइब कहार हे महाप्रभु हे महाप्रभु आदि नमो बंधु नाम तुम्हारा हे महाप्रभु हे महाप्रभु आदि सकल करे बिहार लक्ष्य दियंतु मोर ज्ञानेन्द्र प्रभु बारे सेदिन जगन्नाथ दासଙ୍କର ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିଲେ वाह 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 ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ बाबा रे କହିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିକି ରଖିଛ हाँ କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ଏ। ମୋ 84 ହାସ ବେଢା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ बस बस ସକାଳ ପାଇଯାଇଛି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ बस 22 ପାବଛରେ ଠିଆ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ए କଣ ହେଲା कौन हैला ନା ରାଜା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଆଉ ପୁରୁଷତ୍ୱ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ए ନାରୀର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ବକ୍ଷଜ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି ବକ୍ଷଜରୁ କ୍ଷୀର ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା सबुज ରାଜା ଭାବିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ବଡ ଦାଣ୍ଡ କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। शरण ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ए କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଗୋଟିଏ କାମ କର बस ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ସେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତନରେ ପାଟିକୁ ଲଗାଇ କ୍ଷୀରପାନ କରିବେ करिवे ତେବେ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବ बंद है बंद है ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହେଲା ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ଆଣିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରପାନ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା बाबा ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି
ଆଙ୍କ ନାଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଠିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ନାଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଶିଶୁ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ବାବାରେ କହିବାର କଥା କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି, ଏ 3 ଦିନ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତି। 3 ଦିନ ନାରୀ 27 ଦିନ ଏ ତ ପୁରୁଷ ହଉଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କଲା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ହେଇକି ବଳିଲା ହେଲେ ଏ ସିନା କଳି ଯୁଗର ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି, ବାରେ 4 ଯୁଗର ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଛି। କି କଥା ହେ ସତ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀରଦାନ, ତ୍ରେତୟାରେ କ୍ଷୀରଦାନ, ଦ୍ୱାପରେ କ୍ଷୀରଦାନ, କଳିରେ ବି କ୍ଷୀରଦାନ। ଧନ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ମୋ ଶାଣୀକୁ ମୋ ଶାଣୀ କହିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ମୋ ଶାଣୀ ସେଇଟା କାହିଁକି ହୋଇଲା କି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର? ସବୁ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ହେ ପୁଣିତେ ନଡ଼ିଆ ଯେ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କେବେ ହେ ପୁଣିତେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖା ନ ଦେବା। ମୋ ମା ମାନେ ଯେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନଡ଼ିଆ ଯିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା 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 କହିଲେ ସବୁ ଦେଉଳରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନାହିଁ।